आसंतु आरंभ करिबा मनी मेडिटेशन। जेकोसी मुद्रा रे बसी पारिबे। जदि चाहुछंती मैनिफेस्टेशन मुद्रा रे भी बसी पारिबे। चेन फ्लोर सहित पैरेलल रखिबे। कांध को संपूर्ण रूपे ढिला रखंतु। 30 सेकेंड पूरा शांत रखंतु। जहाँ भी चिंताधारा आसुछि जाउछि ताकू आसीबा पई दियंतु, जीवा पई दियंतु। सेथि पई व्यस्त बिल्कुल भी होंतु नाही। केवल ध्यान रखंतु निजर निश्वास आउ प्रश्वास उपरे। चेष्टा करंतु जे गोटे भी निश्वास की प्रश्वास आपणकर तत्वबधानरू बाहरी न जाऊ। केवल निश्वास प्रश्वास उपरे ध्यान रखंतु। 30 सेकेंड पूरा निश्वास प्रश्वास उपरे ध्यान दियंतु। एबे चिंता करंतु जे आपणक सामनारे आपणक निजर ही गोटे प्रतिबिंब अछि। पूरा आपणक परी किंतु संपूर्ण रूपे पवित्र। संपूर्ण रूपे पवित्र। कहा प्रति कोनोसी ईर्षा छंद कपट ता मनरे किछि भी नाही। ना राग अछि ना द्वेष अछि तो केवल भल पाइबा। ता छड़ा द्वितीय चिंता सेथिरे किछि भी नाही। एमती गोटे प्रतिबिंब निजर सूक्ष्म शरीर गोटे आपणक निज सामनारे बसंतु। चिंता करंतु देखंतु आपणक सामनारे केवल आपण ही बसिछंती। जो आपण बसिछंती सेथिरे ता भितरे कोनोसी प्रकार राग द्वेष किछि भी नाही। से समस्तंकु भल पाउछि, समस्तंकठु बहुत स्नेह आदर पाउछि। एबे आपणकर जो सूक्ष्म शरीर आपण तयारी कले ता सहित आउ गोटिए शरीर तयारी करंतु जोटा तयारी हिची पूरा पैसा रे। 500 टंकिया हो 100 टंकिया हो जो नोट आपणक मन को आसुछि सेमिति गोटे मनीष से नोट रे आपण तयारी करंतु। मने मने निज मन भितरे सेटा को तयारी करंतु। आपणक सामना रे ताकू भी बसई रखंतु। आखि अछि, पाटी अछि, नाक अछि, से पैसार सब से अनुभव करि पारुछि, सुनी पारुछि। वर्तमान आपण केवल साक्ष्य द्रष्टा। काम करुछि आपणकर सूक्ष्म शरीर जे संपूर्ण रूपे पवित्र आ कहुछि ताकू जे जो पैसार प्रतिबिंबटी आपण निज सम्मुख रे बसई छंती ताकू कहुछि जे आजी पर्यंत मो सहित तू अछु। जन्म हबा ठारू केबे भी खाद्य पाई, वस्त्र पाई, पाठ पाई कोनोसी प्रकार परिश्रम मु करी नाही। किंतु तू सबु बेले मो सहित अछु आ बिना परिश्रम रे अछु। किंतु तार मूल्य मु आजी पर्यंत बुझी पारिली नाही। हे पैसा तू मो पाखरे सबु बेले अछु। छोट बेलू मते चॉकलेट मिलिछि, छोट बेलू मते ड्रेस मिलिछि, मन पसंदर खेलना मिलिछि, कॉलेज जाइछि, संग साथी सहित चाट खाइछि, बुलिछि, सबु करिछि आ सबु तोरी साहाय्य रे तो मु करिछि। किंतु तथापि तते मु सबु बेले निंदुछि। मो पाखरे तो तू नाहु, मो पाखरे तू नाहु। वर्तमान भी जदि देखुछि मो देहरे कपड़ा अछि, मो पाखरे मु गोटे घर भितरे बसिछि, मु खाउछि पिउछि, मो पेट पूरा अछि। किंतु तथापि मु तते निंदुछि कि तू मो पाखरे नाहु। मते क्षमा करि दे। एते बड़ भूल आजी पर्यंत मो जीवन रे मु करी आसीछि। सेथि पई तू मते क्षमा करि दे। मु भूल मागुछि। आई एम सॉरी। मो हृदय मु भूल मागुछि तते। आई एम सॉरी। जे आजी पर्यंत मु तते केबे भी जत्न रे रखिनी। पैसा आसीछि एठी सेठी रखिकी भूली जाइछि। वालेट जगारू बाहर करिकी आउ कोठी गदी तळे पुरई देछि आउ भूली जाइछि। को पैंट पॉकेट रे अछि आउ से भिजा है कि सफा है कि सुखी जाइछि आउ किंतु मु तते सेठी देखिनी, तोर जत्न मु रखिनी। मते क्षमा करि दे। ए सबु भूल पई मते तू क्षमा करि दे। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी। मो द्वारा बहुत बड़ भूल हेछि। मते क्षमा करि दे। आउ एमती भूल मु केबे भी करिबिनी। तते मु सबु बेले मो पाखरे जत्न रे रखिबी। तो पई गोटे अलगा जगह तयारी करिबी जोकि तू संपूर्ण रूपे सुरक्षित रहिबो। मो सहित मो पाखरे तू सबु बेले रहिबो। बहुत जत्न रे मु तते रखिबी। बहुत जत्न रे मु तते रखिबी। एते
ନିନ୍ଦିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତୁ ମୋ ସହିତ ଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୋତେ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବେଠାରୁ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟିଏ କଥା ଦଉଛି, ତତେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଯତ୍ନରେ ରଖିଛି ମୁଁ ତତେ ବି ସେତିକି ଯତ୍ନରେ ରଖିବି ମୋ ସହିତ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ପଇସାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ପଇସାକୁ ବି ସେତିକି ଭଲ ପାଏ। ଏବେଠାରୁ ତତେ ମୁଁ କଥା ଦଉଛି, ଭୁଲ ମାଗୁଛି, କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ପ୍ଲିଜ୍ ଫରଗିଭ୍ ମି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଆଇ ଏମ୍ ସରି ମନି, ପ୍ଲିଜ୍ ଫରଗିଭ୍ ମି ମନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମନି, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମନି। ଏମିତି 3 ଥର ଚାଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଖି ବନ୍ଦ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଭିତରୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଆତ୍ମାରୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ନିଜେ ନିଜର ଭୁଲ ଏବେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏବେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ପଇସାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବ୍ଲକେଜ ଦୂର ହେଇଯାଇଛି। ଏବେଠାରୁ ଆପଣ ପଇସା ହିଁ ପଇସା ନିଜ ଜୀବନରେ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବେ। ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଏଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ କରିଦିଅନ୍ତୁ। I'm a money magnet, I'm a money magnet, I'm a money magnet. Money comes to me easily, effortlessly. Money comes to me easily, effortlessly. Thank you money, thank you money, thank you money. ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଅନୁଭବର ସହିତ ହାତକୁ ରବ୍ କରନ୍ତୁ, ଗରମ ଲାଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଖିରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ମୁହଁ ଚାରିପାଖେ ଲଗାନ୍ତୁ। ପଇସାର ଯୋଉ ଏ ପାୱାର ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଛି ସେଟାକୁ ନିଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ଧୀରେ 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 ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଇସାକୁ ଦେଖିବାର ନଜରିଆ ପୁରା ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏ ମେଡିଟେସନଟିକୁ ସକାଳେ ଥରେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଥରେ ଲଗାନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ସାଇଡରେ ଏଟାକୁ ଲଗେଇକି ଶୋଇବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମନିର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକେଜ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।